Prijatelji, pozdravljam vas. Svako ko se bavi poljoprivredom profesionalno ili samo u slobodno vrijeme zna kako radovi u vrtu nikad ne prestaju, a odmora nema ni tokom avgusta. Počinje vrijeme berbe i spremanja zimnica. Pojačan je napad nametnika, pa je svakom vrtu potrebna redovna zaštita. Dugotrajno sušno razdoblje zahtijeva redovno zalijevanje biljaka, a ako se oduži razdoblje sa ljetnim kišama, korovi u vrtu bujaju. Ipak, ovo je razdoblje u kojem se sade kulture koje će u septembru i oktobru zahtijevati malo svježije i jesenje kiše, a da im to neće smetati. Za uživanje u ukusima svježeg povrća u ranu jesen i rano proljeće naredne godine, avgust je idealno vrijeme za sjetvu. Evo šta se može posijati i posaditi. Za većinu povrtlarskih kultura koje se siju u avgustu preporuka je da se to uradi u kontejnerima kako bi se osiguralo nicanje i razvoj rasada do trenutka presađivanja na stalno mjesto u baštu ili povrtnjak. Važno je obratiti pažnju na porijeklo i starost sjemena, odnosno najbolje je nabaviti sjeme sorti povrća koje su prilagođene uslovima podnevlja i tlu gdje se sade. Rasad se zaliva ujutro i uveče redovno i vrlo brzo će razviti korijen, a kada dobije par stalnih listova, bit će spreman za rasađivanje. Ako su izrazito vrući dani, rasad treba zaštitu, odnosno napraviti im blagu sjenku sa mrežom ili par grana na kojima je lišće. Naravno, sjeme se može sijati i direktno u baštu ili povrtnjak. Svakako, prije sjetve ili rasađivanja sadnica treba pripremiti zemlju površinskim prekopavanjem i đubrenjem organskim đubrivom. U prvoj polovini avgusta mogu se sijati blitva, mrkva, peršun, luk srebrnjak, kineski kupus, endivija, poriluk. Može se sijati i niska boranija sa kratkim periodom vegetacije. U drugoj polovini avgusta može se sijati ili saditi listnato povrće kao što su radič, salata, špinat i blitva. Također mogu peršun, mrkva, luk, matovilac. Pored toga može se rasaditi kupus, kelj, brokuli kao i karfiol. Ako sljedeće godine želite jagode iz vlastitog vrta, avgust je pravi mjesec za sadnju mladih biljaka u gredicu. Ovo daje jagodama vremena da se pravilno ukorijene i napune baterije prije zime. Prijatelji, nadam se da vam je ovaj video bio od koristi. Želim vam mnogo sreće u uzgoju povrća.